जय श्री राधे कृष्ण नमस्कार भेरी भेरी स्वीट मॉर्निंग 27 एप्रिल मंडे आज चंद्रमा सिंह राशि रे अछंती पूर्व फाल्गुनी सिंह रे अछंती आज एकादशी अछि याकु मोहिनी एकादशी बा शंभु एकादशी कहा जाए शुक्ल पक्षर एकादशी अछि आपण आज सात्विक खाद्य खांतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो मंत्र जप करंतु विष्णु भगवान को बा कृष्ण जगन्नाथ भगवान को तुलसी 108 चढ़ाई परिबे आपण आज महामंत्र राधे कृष्ण सीताराम ए सब नाम जप करंतु आपण को आशीर्वाद मिलिबो जो माने डिटा चाहउचंती जो माने स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहउचंती जो मानकर माइंड बॉडी सोल रो कनेक्शन चाहउचंती कारण हमें लाइफ रे एते बिजी रहउछु जे हम शरीर कथा भूली जाउछु माइंड जहा कहउची ता करूछु ए तीनीटार गोटे सिंक्रोनाइजेशन अछि माइंड बॉडी सोल जेतेबेले एटार दी एकदम तालमेल रे चलिबो पीसफुल लाइफ हेई थाए सेटा को आपण भीतर को स्ट्रांग करिया को अछि एकादशी व्रत रे बहुत किछि लाभ हेई थाए आपण एकादशी व्रत करि परिबे आमे हाथ जेतले देखौ जातक देखौ कुंती कर कोष्ठी कपाळ एक ए सब रु आमे फ्यूचर प्रेडिक्शन करि थाउ एथरो किछि जणा पड़ी थाए हाथ देखिबा जो माने पामिष्टी माने अछंती से मान हाथ देखै थांती हाथ रु बहुत किछि भी जणा पड़ी थाए ये भी गोटे ज्योतिष शास्त्र रो ये गोटे पार्ट किंतु किछि विधि अछि हाथ देखैबार सूर्य अस्त परे हाथ देखैबे नहीं काको जदि छुतिकिया मूर्तिकिया मासिक धर्म अछि सेतले भी हाथ देखैबा कथा नुहे नारी मानकर बाम हाथ पुरुष मानकर डाहाण हाथ रु प्रेडिक्शन हेई थाए ता सहित बाँ डाँ भी देखा जाई थाए अतीत भविष्यत रो गणना पई कि बाँ डाण उभय को भी मध्य देखा जाई थाए दुई हाथ भी देखा जाई थाए दुई हाथ रे रेखा भी अछि ना जे दुई हाथ रु भी किछि जणा पड़ी थाए हाथ देखैला बेले जति किछि बाधा हसिला देखौचंती गोटे कोन पड़ी गला भांगला कि डाकिला गोटे किछि जदि बाधा हला तुरंत आउ आगो को देखैबे नै टिके रहि जिवे रहि कि तापरे हाथ देखैबे जनकर हाथ देखि सारला परे हाथ को टच करथिबे जे देखौचंती आपण हाथ को बहुत समय धरी कि जने देखुचंती तापरे आउ जने हाथ देखैले जे देखौचंती से हाथ को धोइबे तापरे लुण पानी रे धोई पारंती ना खाली भी धोई कि अलगा लोकर हाथ देखिबे और जन जार भी हाथ देखा होची हाथ देखि सारला पर जने देखि सारला परे आपण भी हाथ को धोइले बहुत भलो होई थाए ता सहित हाथर आपण हाथ कोर किछि रिमेडी करि परिबे जोडा कि रेखार परिवर्तन हेई थाए भाग्यर चेंज हेई थाए हाथ को हळदी चंदन सिंदूर रे स्वस्तिक हाथ रे केतले चिन्ह करि परिबे हाथ को दही लहुणी क्षीर मिल्क प्रोडक्ट जिनस हाथ को भल भाव में मसाज करेंगे अतर लगे कि बुढ़ा आंगुठी तल को शुक्रंकर प्लेस कह जाए से जगह अतर लगे कि टिके घसी पारे हाथ को सब क्लीन रखिए बहुत भल रखिए हाथ रे आपण लुण पानी हलदी गंगा जल दुई हाथ रे रखिकी पापुल दी हाथ को भल भाव में घसी देबे दी हाथ को हाथ मझिरे आपण गंगा जल धरिकी ओम नमः शिवाय 3 थर जपिकी से जल को पी पारिबे हाथ को सब क्लीन रखिबे आ हाथ को चेष्टा करिवे केयर नबा पई कि पेडी केयर करबा नख रे मळी रखिबे नाही नख को जदी बढ़ौचनी क्लीन करिवे नख भी काटिबे किंतु हाथ रे आपण पादुक दी हाथ को धरिकी एपट सेपट करी हाथ को गळेबे इस छोट छोट कार्य कले मध्य रेखा भी बेले परिवर्तन हेई थाए आ बहुत नेगेटिव जिनस लाइफ रु दूर हेई थाए। धन्यवाद। आज सूर्य उदय समय 5:21 सूर्यास्त 6:08 आज शुभ समय 5:24 रु 6:59 10:28 रु 1 4:29 रु 5:14 संध्या 6:50 रु 9:05 यही समय कौन काम करंतु बहुत शुभ फल प्राप्ति हब। आज राहु काल 6:59 रु 8:34 6:59 रु 8:34 होची काल बेला मध्य 12 बेला होची 2:54 रु 4:29 यही समय शुभ काम करंतु नहीं। आज घात बार होची मिथुन रो घात चंद्र होची कर्कट मकर रो आज ध्रुव योग अछि करण बिष्टिकरण
ଅଛି, ବଣିଜକରଣ ଅଛି ସକାଳ 6ଟା 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ବିଷ୍ଟିକରଣ ଆସିବ। ଆଜି ଯୋଗିନୀ ଅଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଗଣେଶ ଭଗବାନ କି ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଆଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଲୁଣ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଲୁଣ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କି ଘର ଦ୍ୱାର ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛା ପୋଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ପୂର ଆଳତି ଚାରିଆଡେ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ହୋରା ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଭଲ କାମ ହେଇଯିବ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଜି ସନ୍ତାନ ସୁଖ ବି ମିଳିବ, ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ବି ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପର୍ସନାଲ କାମରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ହବ। କିଛି ସାମାନ କିଣିବେ, କିଚେନର ଜିନିଷ, ଚେୟାର ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଅଫିସ ଜିନିଷର, ଗାଡି ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମ ହବ କିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣ ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କାମ କିଛି ଭଲରେ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ମନି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହବ, ମିଟିଂ ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ରେଡ୍ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି, କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଅନନେସେସାରୀ କଥାରେ ପଶିବେ ନାହିଁ, କିଣାକିଣି କରିବେ, ଧାଁ ଧପଡରେ ଆଜି ଟାଇମ ଯିବ। ଆଜି କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ ପିଙ୍କ କଲର। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ 108 ଜପ କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ଅଛି। କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଆଜି ଭଲରେ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଅନୁସାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ମେଡିସିନ କିଣି ପାରନ୍ତି, ଲସ୍ କିଛି ହେଇପାରେ, ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ। ଆଜି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ନେଇକି କିଛି ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଲାଇଟ ପିଙ୍କ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଚଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ, କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ, କାମ ବି କିଛି ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆଜି ଓଭର ହବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମେରୁନ୍ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମ୍ୟାଟର ଆଜି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଜି ସମୟ କାଟିବେ। କ୍ୟାରିୟରର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ କି କିଛି ଷ୍ଟେପ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଜି ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ, କିଛି କାମ ବି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳିବ। ଆଜି ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ, କିଛି ଉଚ୍ଚ କାମ ହବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଆପଣ ପାଇଁ ଲାଇଟ ୟେଲୋ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା କେଶର ତିଲକ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଆଜି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କୌଣସି ଲିଟିଗେସନରେ ପଡି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଆପଣ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍କାଏ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଡିଲ୍ ହବ, ଯାତ୍ରା କରିବେ, ପେପର କାମ ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଭଲ ଯିବ। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମେରୁନ୍ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ବେଲପତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ଆଜି ବିଜି ରହିଯିବେ, ବଡ କାମ ନେଗଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲୋନକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯଦି କିଛି ଅଛି, ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପୀଡା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ରିଟର୍ନ ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ, ଆଜି ସେବା କରନ୍ତୁ।
କେହି ଶତ୍ରୁତା କରିପାରନ୍ତି, ଆଜି ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନକୁ ଆହୁରି ବେଟର କରିବା ପାଇଁ କି କିଛି ସମୟ ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନ ଭଲ ରହିବ।